Yeah guys, so, yun na. Yun. Ito guys, dito tayo alisan natin to. Tapos baba natin, ibababa. Yun. Tampol na. Tapos ito. Yun. Starting point, ending point. Ganyan lang. Tapos yan na. Tignan nyo guys. Tapos mataas kita. Alisin natin to guys. Yun. Tapos kabit na yan. Ha? Dalawa. Ang pangatlo guys ay ano na natin. Yun. Okay na.